کل ہم نے صدقہ فطر پر کچھ گفتگو کی تھی، وہ آپ لوگوں نے سنی ہے؟ ہاں، کچھ اور مسائل پر بھی ہم نے گفتگو کی تھی، مگر اس میں ریکارڈ کرنے کا کوئی آپشن نہیں ہے، اس لیے میں وہ ریکارڈ نہیں کر سکا۔ جی آج تو آخری کلاس ہے، ہم نے سوچا چلو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کائنات میں سب سے بہترین طبقہ ہے جو اشاعت دین یا حفاظت دین میں مشغول ہے۔ آواز کم آ رہی ہے آپ کی تھوڑی۔ آواز تو ٹھیک آ رہی۔ لیو کیجیے پھر سے جوائن کیجیے جس کی آواز کم آ رہی۔ ٹھیک ہے جی، اس لیے ہم نے سوچا کہ یہ زکوٰۃ عام طور پر رمضان میں دینے کا مزاج ہے، دیتے ہیں، دینے کا شوق رکھتے ہیں، اور یہ اچھی بات ہے۔ رمضان کے فضائل کے مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس کا کچھ آخری گفتگو اس پر کریں گے۔ زکوٰۃ ہر عاقل، بالغ، صاحب وسعت مسلمان پر فرض عین ہے۔ یہ الفاظ سنیں، عاقل، بالغ، صاحب وسعت مسلمان پر فرض عین ہے۔ عین ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو عاقل نہیں ہے، مجنون ہے، وہ تو مرفوع القلم ہے، وہ تو احکام کے تحت آتا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ لہذا نہ اس پر سزا ہوگی مرتب، تو اس پر کوئی سزا مرتب نہیں ہے، چاہے نعوذ باللہ اس سے گناہ بھی ہو جائے اگر کوئی مجنون ہے۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے معتوہ۔ معتوہ یتھ ون چھِ کٲشِر پٲٹھۍ موت، یہ موت چھُ اصلی عربی لفظ، معتوہ اس کے لفظ آتا ہے۔ یہ تو عقل مند اور جو بالکل پاگل ہوتا ہے اس کی درمیانی کیفیت کا آدمی ہوتا ہے۔ ہماری اصطلاح میں یہاں معتوہ کہتے ہیں جو فنا فی اللہ ہو، اس کو معتوہ نہیں کہتے ہیں۔ ماتو یا معطوف؟ معتوہ، معتوح۔ ہاں، جی۔ تو جس کی عقل میں فطور ہو، جی۔ ہاں، یہ دونوں، ان پر اگر یہ مالدار بھی ہیں ان پر زکوٰۃ فرض ہے ہی نہیں، اور بالغ سے نابالغ نکل گیا، نابالغ کتنی پراپرٹی کا مالک ہو اس کے مال سے زکوٰۃ فرض نہیں ہے، بلکہ اس کے مال کو تو نکالنا ہی جائز نہیں ہے، یاد رکھیں۔ اور یہ بھی سنیں، اگر آپ میں سے جو صاحب اولاد ہیں اگر اپنے بچے کے مال ہے، اپنے بچے کی پراپرٹی ہے، اپنے بچے چاہے کرنسی ہے چاہے کچھ اور ہے، اس میں سے خرچ کرنے کی اجازت قطع نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ ہاں، اس کی مصلحت کے لیے خرچ کر سکتے ہیں، بات سمجھ آ رہی نا؟ اس کی مصلحت کے لیے خرچ کر سکتے ہیں، اس کے پیسوں کو اپنے لیے خرچ کرنا جائز نہیں ہے، یہ خیانت ہے۔ شریعت کے مسائل واضح ہیں، کبھی ہوتے ہیں نا، خاص کر جو مائیں ہوتی ہے یہ گڑبڑ کرتی ہے اپنے بچوں کے پیسے میں، یہ سمجھتا ہے اپنے ہی مال ہے، اپنا مال نہیں ہے، بلکہ آپ اس کے ضامن ہیں، آپ اس کے ولی اور متولی ہیں،
لہذا بچے کے مصالح میں آپ اس کا مال خرچ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ اس کا مال ذاتی مصارف میں خرچ کرنے کی اجازت نہیں نہیں قطعاً نہیں ہے، خیال رکھیں۔ اور اگر آپ نے بچے کے اکاؤنٹ میں کوئی پیسہ خود ڈال دیا ہے، اپنا پیسہ ہے، آپ نے اکاؤنٹ ہی ہوگا، یا یوں آپ نے بچے کی نیت کی ہے، ایک ہے کفالت، وہ الگ چیز ہے، دوسرے بچے کے لیے اپنی پراپرٹی کے طور پر وہ چیز رکھی ہے، بس آپ اس کے بعد آپ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، ٹھیک ہے نا؟ جی یہاں پر اور کوئی مسائل تھوڑا بڑھ جاتے ہیں۔ جی اگر حضرت، بچے کی جیسے بچے کے کپڑے ہیں، بچے ایک ہے کفالت کے طور پر، وہ الگ ہے، دوسرے بچے کی ملکیت کی چیزیں ہیں، کپڑا ہے، جی جوتا ہے، کچھ اور چیز ہے، جب وہ اس کے استعمال کا ہے تو وہ آپ دوسرے کو نہیں دے سکتے ہیں، جی حضرت، بات سمجھ آ رہی نا؟ جی جی ہاں آپ دوسرے کو دے سکتے ہیں، مثلا آپ نے دوسرے کو بچے کو لگایا ہے، وہ اگر وہ اس کا ہے، دوسرے بچے کو لگایا ہے، تو متولی کے طور پر آپ کو اس کا متبادل اس کو دینا ہے، یا تو اس کے لیے قابل استعمال نہیں ہے تب اس کو پھینکنا ہے، وہ الگ چیز ہے، پھر آپ دوسرے کو دے سکتے ہیں ضائع ہونے سے بچنے کے لیے۔ جب تک اس کے استعمال کے لیے ہے، جب تک اس کے استعمال کے لائق ہے، تب تک آپ دوسرے کو نہیں دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جی دوسرا وہ کفالت، آپ نے اپنی چیز لائی ہے، بچہ تو بہرحال عام طور پر نہیں ہوتا ہے، آپ نے اپنی چیز لائی ہے بچے کو، تو آپ کی چیز ہے اور آپ اس کفالت کر رہے ہیں بچے کی، تو آج اس کو لگا ہے وہ، کل آپ دوسرے بچے کو لگا سکتے ہیں، یہ کفالت الگ چیز ہے، وہ بچے کی ملکیت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ آپ بچے کو ہینڈل کر رہے ہیں، آپ کے ذمہ کفالت ہے، یہ یہاں تک کے مسائل ہے۔ لہذا جو بچے کا مال ہے اس میں سے نکال نہیں سکتے، اور اس پر زکوٰۃ فرض واجب ہے ہی نہیں، صدقہ فطر جو ہے وہ تو اس کے جو اس کا متولی ہے، اس کا باپ ہے، اس پر واجب ہے۔ حضرت یہ ہے نا یہاں مسئلہ، اگر یہ معطوح ہے نا، ہوں تو کوئی بچہ باشعور اور بالغ بھی ہے، یا اپنے باپ سے جو مال ہے اس میں زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ کیا؟ اگر معطوح ہے نا، ہاں یہ اس کا بچے ہیں بالغ باشعور، اچھا کیا یہ جو اس کا باپ ہے، اس کا مال ہے نا، اصل میں باپ ہی کا تھا، یا اس اچھا میں اچھا، یعنی زکوٰۃ؟ اگر مطلب کوئی باپ جو ہے یہ جی معطوف بن گیا، یہی نا آپ کا مطلب؟ جی جی وہ امس اولاد بڑ، اس کی اولاد، جی اس کے بچے بڑے ہیں، بالغ، تو اس کے مال میں سے دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے ہیں، یہی ہے نا؟ جی جی نہیں اس کے مال میں سے نہیں دے سکتے ہیں، اس کے مال میں سے نہیں دے سکتے ہیں، آپ نے بڑی اچھی بات کہی ہے، بچے بڑے ہیں اور باپ بھی زندہ ہے مگر اس جی کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، نہیں ہے، بات جو اس کی پراپرٹی ہو تو اسی کی پراپرٹی ہے نا، جی جی اس کی پراپرٹی اسی جی کی حضرت، پراپرٹی ہے، اور وہ اس کے مسالے میں تو استعمال کر سکتے ہیں کہ اکاؤنٹ میں پیسہ ہے وہ اتنا ہی نکالنا جائز ہے جو اس کے مسالے میں، جو اس کی مصلحتوں میں خرچ ہوگا، ٹھیک ہے؟ جی جی جب تک وہ زندہ ہے تب تک اس کی پراپرٹی کو چھیڑنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے، ہاں اللہ، اس کی مصلحت میں چھیڑنے کی اجازت ہے، مثلا اس کے جو باغات ہیں، باقی چیزیں ہیں، اس کی رکھوالی کے لیے یا اس کی ترقی کے لیے، جیسے باغ ہے اس کو تو اس کو دیکھنا ہے، دیکھ بھال کرنا ہے، یا اس کو اس طرح ہینڈل کرنا ہے کہ وہ ضائع نہ ہو جائے، وہ تو اجازت ہے، جی جی تچواتن فصل او ابداؤن، یہ سب اجازت ہے، لیکن ویسا نہیں جو اس کے ڈیمیرٹ ہے وہ اقدام نہیں کر سکتے، ہم بیچ نہیں سکتے اس کو، کچھ اور نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ، جی بیچ سکتے ہیں یا نہ بیچنا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، نہیں؟ پھر تو یہ تو مسئلہ ہے، تو وہ تو خراب ہو جائے گا، کیا؟ اگر کسی جگہ پر باغ ہے، ہاں اگر ہم بیچ نہیں سکتے وہ خراب ہو جائے گا نا، یہاں تو مسئلہ اور نہیں بڑھ پھل تو بیچنا ہے، وہ تو اس کے میرٹ میں آتا ہے نا، ڈیمیرٹ میں نہیں آتا ہے، جی جی باغ جی زمین کو بیچ نہیں سکتے ہیں، جی جی ٹھیک ہے، پھل کو تو بیچنا ہے، وہ تو میرٹ جی میں آتا ہے نا۔ اچھا، اس کی اچھا پراپرٹی، یہاں پر یہ مسئلہ سنیں آپ، عام طور پر ہمیں ایک پرابلم ہوتی ہے، میں بھی مطلب جوان ہوں اور آپ بھی ہیں ماشاءاللہ، ہم کیا کرتے ہیں جب ہم بڑے ہوتے ہیں نا،
ہم زندگی میں اپنے باپ سے کہتے مجھے اپنا حصہ دو، کچھ ہو گئی انبن اپنے گھر میں تو پھر آپ الگ ہو گئے، پھر آپ کہتے ہیں ماں باپ کو میں کہاں جاؤں گا، مجھے اپنا حصہ دو۔ کیا حق ہے کہنے کا آپ کو کہ آپ کہتے ہیں باپ کو مجھے اپنا حصہ دو؟ آپ کا حصہ بھی ہے ہی نہیں، وہ تو باپ کا ہے، جب تک باپ زندہ ہے آپ کو وراثت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ خطان کہنے کی اجازت نہیں ہے، مجھے ظلم کرن، کوئی ظلم نہیں ہے، یہ تو آپ ظلم کر رہے ہیں باپ کو، آپ کہیں مجھے دے دو اپنی زندگی میں، کیوں دے گا؟ اور اگر باپ نے خود ہی دیا یہ اس ماں باپ کا احسان ہے اگر آپ کو اپنی زندگی میں دیتا ہے۔ جی جی الحمد للہ۔ ہاں، اور جو میرے جگر گوشے ہیں جو ابھی ان میریڈ ہیں، بالغ ہونے کے بعد باپ کو آپ پر خرچ کرنے کا کوئی ضروری نہیں ہے، یہ بات کان کھول کر سن لیں۔ بالغ ہونے کے بعد آپ کو اگر اپنا باپ کھلاتا ہے وہ اس کا آپ پر احسان ہے، اگر کوئی اور خرچہ کرتا ہے وہ اس کا آپ پر احسان ہے۔ اللہ یہ ہے نا، یہ امبیلنس، ہمارا معاشرہ امبیلنس ہو گیا ہے، جی بے شک۔ ٹھیک ہے؟ جی ہاں، صرف نابالغ ہونے تک باپ کو جو اس کو اسلامی کورٹ بھی مجبور کرے گی اگر وہ خرچ نہیں کرتا ہے، لیکن بالغ ہونے کے بعد اس کو خرچ کرنے کا کوئی ضروری نہیں ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اچھا، ادھر سے بھی کچھ ہوتا ہے۔ اچھا، ہوتے کیا مسائل ہے؟ ایک بیٹا ہے، بیٹا یہ عام طور پر ہوتا ہے، اس کو پڑھا لکھا کے سب کچھ کیا، ایمپل لوگ ملازم وہ کو رکم خاندر، ٹھیک ہے نا؟ اب باپ جو ہوتا ہے یہ خود بھی ملازم ہوتا ہے یا ریٹائر ہوتا ہے، اس کو پینشن آتا ہے، یہ پھر بھی بیٹے کے ذمہ چڑھتا ہے، میں جس میں خرچ کیا خرچ دی کیا دی خرچ پانس زیادہ ملن کیوں دے گا وہ؟ اصل وہ اس کو تصور ہوتا ہے کہ اس کو میں نے پڑھایا ہے، پوسا ہے، پالا پوسا، سب کچھ کیا۔ یاد رکھیے ماں باپ کو اپنے بچوں سے، ہم سب ماشاءاللہ جوان ہیں لیکن ایک وقت آئے گا ہم بھی بوڑھے ہو جائیں گے، تو آفت کی اللہ پاک ایمان کی زندگی عطا فرمائے۔ زندگی سے خوش نہیں ہونا ہے، ایمانی زندگی سے خوش ہونا ہے۔ ہاں، زندگی کوئی بڑی چیز نہیں ہے، ایمانی زندگی اہم چیز ہے۔ جو اللہ کی نعمت ہے وہ ایمانی زندگی ہے، بے شک۔ اور اگر زندگی رہے ایمان نہ رہے پھر ایسی زندگی نہیں چاہیے، خوشی سے آمین کہنا چاہیے۔ بالکل تو کیا ہوتا ہے، یہ اس کو جو ہے، جو ماں باپ ہے اس کے لیے اپنے بچوں سے کہا گیا ہے ماں باپ کا خیال رکھے، حسن سلوک کرے۔ ماں باپ کو بچوں سے لے کر ان کو پراپرٹی بنانے کا حق نہیں ہے، بات سمجھ میں آ رہی نا؟ جی حضرت۔ ماں باپ کو اپنے بچوں کی کفالت کا مطالبہ کرنا ہے، ان کی ضروریات اچھی طرح سے پوری ہو جائیں، لہذا جب ان کی اپنی ضرورت پوری ہو رہی ہے اب بچوں سے لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا، ایک باپ جو ہے یہ اپنے بچے کو پالتا ہے، بالغ ہونے کے بعد بھی ظاہر بات ہے ماں باپ کو برداشت تھوڑا ہی ہوگا کہ بچہ مجھے کچھ کرنا چاہتا ہے، پڑھنا چاہتا ہے اور ماں باپ نہیں دیں گے، مگر احسان کے طور پر دیں گے، بچے کو زیادہ احسان سمجھنا چاہیے۔ اچھا، مگر ہوتا کیا ہے جیل میں آسن یہ اب ایک بچے کو پالتا ہے، بڑا کرتا ہے، پوستا ہے، سب کچھ کرتا ہے، پھر وہ ملازم لگ گیا، اب وہ شادی کرتا ہے تو الگ بیٹھ گیا، اب یہ باپ جو ہے سر پیٹتا ہے وہیں کیا بننا ہے، زیادہ وسعت آسن کی مجھے دوسرے بچے میں ان کو کیسے پالوں گا، اب اسے کہتے تم مجھے دے دے، یہ کہتے میں کہاں سے لاؤں گا، ہو گیا لفڑا۔ اس لیے اچھا طریقہ ہے بالغ ہونے کے بعد باپ اپنے بچے پر خرچ کرے پر قرضے کے طور پر خرچ کرے۔ اس معاشرے میں اس کی امپلیمنٹیشن ذرا کریٹیکل ہے لیکن یہی صورت ہے، وہ قرضے کے طور پر خرچ کرے اپنے بچے پر تاکہ جب وہ کمانے لگے اس کی انکم ہو تو اتنا اس سے واپس لے اور اس پیسے سے وہ دوسرے بچے کو پالے مگر قرضے کے طور پر دے دے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی نا؟ جی جی جو دے وہ قرضے کے طور پر دے۔ مثلا بچہ جو ہے 15 سال کا بالغ ہو گیا ہے،
اب 25 साल तक ये डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गया, कोई और अफसर बन गया, कुछ और बन गया, ये अच्छा मतलब वेल सेटल हो गया है, तो अब इसको तकरीबन 10 लाख 15 लाख क्या उस पर खर्च हो गया है, तो ये अब उससे कह सकते हैं मेरा कर्जा मुझे वापस दो। ये बेटा वो कर्ज वापस देने, उसको तो नहीं कह सकते ना मैं कहां से लाऊंगा, उसको देना है। लिहाजा ये बच्चा अपनी प्रॉपर्टी बनाने से पहले अपने बाप को ये पैसा देगा, और बाप उन पैसों से अपने बच्चे को पाल सकते हैं, दूसरे बच्चे को तैयार कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही ना? जी हजरत। हाँ, जी, जी। ये जिम्नी बात आ गई है। लिहाजा माँ बाप को ये स्ट्रेस नहीं कर सकते जिंदगी में कि मुझे अपना हिस्सा दो, अपना हिस्सा कोई बनाने का हक ही नहीं है, फिर कितना मिलेगा क्या मिलेगा कोई हक नहीं है। और वरासत में हमें एक और परेशानी है, कितनी परेशानियां हैं, कोई समझता ही नहीं है कि माँ बाप को वरासत मिलती है। एक लड़का, अल्लाह हम सबको सलामत रखे, हाँ, लेकिन मौत जिंदगी किसी के हाथ में नहीं, अल्लाह पाक के हाथ में है। सही है। बेटे का पहले इंतकाल हो गया है, हो सकता है ना, जी, आदमी होता है, बेटे का पहले इंतकाल हो गया। अब ये बेटा जो है ये मान लीजिए 1 करोड़ का मालिक है, और बाप जिंदा है, माँ भी जिंदा है। ये जो बेटा होता है ना, इसकी बीवी और इसके बच्चे ये उस पर जो है कब्जा जमा लेते हैं, उसकी प्रॉपर्टी पर। जी जी, अपना हिस्सा बाप को। नहीं, पहले उसमें से छठा छठा हिस्सा माँ बाप का है। मान लीजिए 1 करोड़ रुपए इसकी प्रॉपर्टी बन गई, जो इसने खुद कमाई हुई है, खुद बनाई हुई है प्रॉपर्टी बाप की वरासत में। इस 1 करोड़ में से आपको क्या लगता है जो माँ बाप है उनको कितना मिलेगा? 16 लाख कह रहा हूँ। तकरीबन 31 लाख इन दोनों को मिलेंगे। दो को। हाँ, वांशिक किस्त दोनों को मिलेंगे ना, बाप को अलग वांशिक किस्त और माँ को अलग वांशिक किस्त मिलेगा, ठीक है ना? जी, इसके बाद जो बच जाएगा वो फिर बीवी और बच्चों का है। जी, और हमारे यहाँ तस्वुर ही नहीं है। और अगर बाप का इंतकाल हो जाए, माँ जिंदा है, हम क्या करते हैं? अरे मशरा पन हिस्सा, बच्चे तो समझते हैं मुझे अपना हिस्सा है। अरे जो बीवी उसकी है, जो तुम्हारी माँ है, क्या उसको हिस्सा नहीं है? जी, वो हमारे तस्वुर ही में नहीं होता है। या इसी तरह से माँ का इंतकाल हो गया है, उसकी प्रॉपर्टी है, बच्चे समझते हैं हमें इसका हिस्सा मिलेगा, नहीं, उसमें से उसका हिस्सा पहले मतलब उसके शौहर को, जो तुम्हारा बाप है, उसको मिलेगा, उसको इसका हिस्सा मिलेगा 1/4। इस तरह की बेरहरवियां बहुत ज्यादा हमारे मुआशरे के अंदर पाई जाती हैं। एक हमारा दोस्त था, उसकी अहलिया का इंतकाल हो गया है, और उसकी अहलिया की मुख्तलिफ अंदाज में एक प्रॉपर्टी थी, तकरीबन 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी थी। जब मुझसे मिले तो मैंने कहा, उनसे उनका इंतकाल हो गया, तो मैंने कहा उनकी प्रॉपर्टी का क्या किया? वो तो यहीं है। मैंने कहा क्यों, तो क्या करना है? मैंने कहा उसके माँ बाप जिंदा है? कहा हाँ जिंदा है। मैंने कहा उनको नहीं मिलेगा? अच्छा उनको ही मिलेगा। मैंने कहा याद रखो 1.5 करोड़ में से पहले छठा छठा हिस्सा मिलेगा, तकरीबन 25-25 लाख रुपए उसके तुम्हारी ससुराल को मिलेंगे, 50 लाख रुपए उनको दे दो। तो माशाल्लाह मतलब बड़े दीनदार थे। तो फिर उन्होंने, मैंने कहा और भी दूसरे हजरात थे, मुफ्तियान से मालूम करो, मालूम किया, तो फिर मसला माशाल्लाह उसने ऐसा किया है। तो ये है इसका पूरा लुबी-लुबाब। जी, तो मैं कह रहा था कि ज़कात जो है वो बालिग पर फर्ज होती है, नाबालिग पर फर्ज नहीं होती। इसी बड़ी मसाइल आ गई। अब तीसरा मसला इसमें है साहिबे वसाअत। जी, साहिबे, जी, उसी को हम कहते हैं साहिबे निसाब। साहिब इंसाफ इसको। हाँ, अब यहाँ पर एक मसला है, जब नाबालिग है, अब नाबालिग पर ज़कात वाजिब नहीं होगी ना। अगर एक साहिब निसाब नाबालिग है
जिंदगी में मोड़ होता है, नियामतें होती है, इन्हें नोट करना पड़ता है बसा औकात। एक लड़का बालिग हो गया है, बालिग होने का दिन इसको नोट करना है, ये माँ बाप की जिम्मेदारी होती है। बालिग होने का दिन इसको क्या करना है? नोट करना है। बसा औकात अगर तारीख नोट नहीं होती है फिर मसला ही हल नहीं हो पाएगा। इसी तरह से एक मुसलमान है, ये साहिब निसाब नहीं है, यानी शरीयत को साहिब वसात नहीं मानती है, वो गरीब है, मिस्कीन है। जिस रोज ये साहिब निसाब बन जाएगा वो दिन इसको नोट करना है, ठीक है? हाँ। अच्छा, ये तो अल्लाह, ये तो अभी मिस्कीन था, अब ये साहिब निसाब बन गया तो मिस्कीन लिस्ट से निकल कर ये अमीर लिस्ट में आ गया, ये अल्लाह की नेमत है ना। इस दिन को नोट करना है। अच्छा, वो निसाब क्या है? वो निसाब, गौर से सुने ये मसला, बेसिक नीड, हाजत असलिया के अलावा इतनी प्रॉपर्टी इसके पास हो जिससे ये 612 ग्राम चांदी खरीद सके, 52.5 तोला चांदी। ये तोला आज के जो है सर्राफों का नहीं है, आज के सुनारों का नहीं है। आज के सुनार जो है वो तोला 10 ग्राम का मानते हैं ना। हाँ, लेकिन जो किताब में, जो फिक़ही किताबों में तोला आया हुआ है, उस तोले से मुराद 10 ग्राम नहीं है, वो तकरीबन 11 से 12 ग्राम के दरमियान आ जाता है। इसलिए मैंने कहा 612 ग्राम जिसके आ जाएंगे, ठीक है, तो 612 ग्राम जिसके आ जाएंगे, इतनी प्रॉपर्टी हो पर वो बेसिक नीड के अलावा हो, ठीक है ना। तो निसाब आपको समझ में आ गया। बेसिक नीड क्या है? इंसान ने जो भी चीज अपनी जरूरत के लिए रखी, जो भी चीज अपनी जरूरत के लिए रखी, वो बेसिक नीड में आ जाएगा। दो चीज इसे एक्सेप्ट है, मुस्तस्ना है, एक करेंसी और दूसरा सोना चांदी। करेंसी और सोना चांदी ये अपने लिए इस्तेमाल करते करते भी ये बेसिक नीड में कभी शुमार नहीं होता है, ठीक है ना जी। इसीलिए एक हमारी मुस्लिम बेटी होती है, उसको बाली है, हार है, कुछ और है, लगाने का सोना है, उस पर भी ज़कात वाजिब होती है जी। सोना चांदी ये कभी बेसिक नीड में शुमार होता नहीं है, ठीक है ना। उसे हम कहते हैं कि इसको नेचुरली हमनियत है, यानी अल्लाह पाक ने इसको पैदा किया है, असल में इसको बिजनेस के लिए पैदा किया है, ठीक है ना। हाँ, तो ये इसमें दूसरी चीज है कि उसको जीनत के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत है, मकसद इसका ये नहीं है। तो ये दो चीजें जो करेंसी है, ये तो आज के जमाने की आ गई है, करेंसी और सोना चांदी, ये तो बेसिक नीड में शुमार नहीं होता है, ठीक है ना। लिहाजा ये कम है और ज्यादा हो, अगर निसाब को पहुंच गया तो इस पर ज़कात वाजिब है। एक मुस्लिम बेटी है, इसको सोना चांदी है 2 ग्राम, इधर से इसको करेंसी भी है, तो अगर ये करेंसी और सोना ये मिलाकर ये 612 ग्राम चांदी की कीमत है तो इस पर ज़कात वाजिब हो जाएगी, ठीक है ना जी। हाँ। सोना चांदी और करेंसी के अलावा, सोना चांदी और करेंसी के अलावा जो भी माल है, अगर इसने अपनी जरूरत के लिए रखा है, अगर जो वो ज्यादा ही है, उस पर ज़कात वाजिब नहीं है, ठीक है जी जी। कल मैंने अर्ज किया था सदका फितर, सदका फितर का निसाब और ज़कात के निसाब में थोड़ा फर्क है। ज़कात के निसाब में सिंपल बेसिक नीड, जो भी बेसिक नीड है, यानी आपने रखा बेसिक नीड के लिए, तो उस पर ज़कात वाजिब नहीं होगी। लेकिन सदका फितर का निसाब अलग है, सदका फितर के निसाब में करंट बेसिक नीड, बस उस पर करंट बेसिक नीड के अलावा
तो बेसिक नीड और करंट बेसिक नीड में फर्क आप समझ रहे हैं ना? जी जी, इसमें क्या फर्क है असल में? हाँ मैं करूंगा ना। एक शख्स है, इसने 2 मकान बनाए हुए हैं। कितने मकान? जी, 2 मकान। इसके 2 बच्चे हैं, बिलफर्ज 2 बच्चे हैं। इसने सोचा भाई दिन ब दिन महंगाई होती जा रही है, मेरे पास अभी कुछ पैसा है, चुना सलाब बना दोनों बच्चन अलग अलग मकान से। जी भाई इजाजत है ना सोचने की। जी जी एम बनाए मकान सेट बनाए, मगर बच्चे हैं 8 साल के 10 साल के, ये मत है इज्तिमा अलग अलग, ये रहेगा तो एक ही मकान में। जी जी ये जो दूसरा मकान इसको है, इसने उसको बिजनेस के लिए बनाया, बेसिक नीड के लिए, अपनी जरूरत के लिए बनाया, अपनी जरूरत के लिए, लिहाजा वो हारित असलिया में आएगा। लेकिन वो हारित असलिया मुतलका में तो है, हारित असलिया मौजूदा में दाखिल नहीं है, करंट बेसिक नीड में दाखिल नहीं है, ठीक है ना? जी जी करंट बेसिक नीड में तो एक ही मकान दाखिल है ना। जी दूसरा मकान करंट बेसिक नीड में दाखिल नहीं है, पर जनरल बेसिक नीड में दाखिल है, ठीक है ना? जी जी जानना। लिहाजा जो दूसरा मकान है, अगर ये पूरा पैसा इसी मकान में लग गया, वह मनो ये मेन पर शिकस्त दे महज, हाँ। इस दूसरे मकान की बुनियाद पर इसको सदका फितर वाजिब हो जाएगा, लेकिन ज़कात वाजिब नहीं होगा। नहीं होगा। अब आप बात समझ गए ना आप? जी जी हाँ, एक आदमी है, ये अभी एमबीबीएस कर रहा है, एमबीबीएस के लिए जो इसको किताबें खरीदनी पड़ी बिल फर्ज, अगर ऐसा है, अगर ना भी है तो अब फर्जी मान लें। जी वकार साहब, जी सर। इसको है जो एमबीबीएस की बुक्स हैं वो इसको 40,000 रुपए की है, ठीक है ना? जी नेक्स्ट ईयर इसको करना है एमडी बिल फर्ज। एमडी के लिए इसने बुक इसको मिल गई, चाहे सस्ती मिल गई, क्या मिल गई, एंथाइटम ओल्सिया, वो इसने मरियल 50,000 रुपए की खरीदी है, एमडी बुक्स, ठीक है ना? जी जी ये जो एमडी बुक जिसने खरीदी हैं, बोलिए वो जनरल बेसिक नीड में आएंगी नहीं आएंगी? वो जनरल आएगा, करंट नहीं आएगा। करंट बेसिक नीड में नहीं आएंगी। जी जी अगर इसके पास कोई पैसा नहीं है, इसको उस एमडी की बुक्स की बुनियाद पर सदका फितर तो वाजिब हो जाएगा, लेकिन इसको उस पर ज़कात वाजिब नहीं। नहीं होगी, ठीक है ना? जी जी एक बेटी है, इसकी शादी तय हो गई है, आमतौर पर शादी हुई में होता है, इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूं। अब जब इसकी शादी मतलब निकाह हो गया है, अब रुखसती होने जा रही है, तो इसके सूट लाए गए हैं, चाहे अपने घर वालों ने, अपने माँ बाप ने लाए हैं, या इसको अपने ससुराल वालों ने लाए हैं। एमिस एनिक दावू सूट दहमर एनेमिस वारियो दहमर एनेमिस मालने, इस तरह की चीज ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना, ये ठीक है ये गलत है, ये तो अलग मसला है, मैं भी मसला अर्ज कर रहा हूँ ज़कात का। ये चीजें ठीक नहीं है, हम इतना ज्यादा करते हैं, और ये बेरहमी गलत रिवाज है, गलत रसूमात है, लेकिन रस्म है उसके मुताबिक अर्ज कर रहा हूँ। इसके 20 सूट है, इस 20 सूट में से इसने 5 सूट तो सिलाए हैं। मान लीजिए 20 सूट इसको 40,000 रुपए की है, या 45 के, या 50,000 रुपए के बिल फर्ज। इसने इन 20 सूटों में से 5 सूट सिलाए हैं, ठीक है ना? जी एक्स्ट्रा कितने हो गए? 15। हाँ, ये जो 15 सूट इसको है एमसी ने वही सुईमित की, ये 15 सूट बताइए किस में आएंगे? ये बेसिक नीड में आएगा या जनरल बेसिक नीड में आएगा? जनरल बेसिक नीड में आएगा, करंट बेसिक नीड में आएगा नहीं। लिहाजा इन 15 सूटों पर ज़कात वाजिब होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। नहीं होगी। क्यों? सदका वाजिब होगा। इसलिए कि बेसिक नीड में दाखिल है, जी जी लेकिन सदका फितर वाजिब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि करंट बेसिक नीड में नहीं है। बात समझ में आ रही ना? जी जी करंट बेसिक नीड में नहीं है। नहीं है।
जी सदका ये करंट पे नहीं होता है वाजिब क्या? सदका नहीं नहीं करंट नहीं नहीं, करंट बेसिक उसका निसाब है ना, सदका फित्र का निसाब है, करंट बेसिक नीड के अलावा होना चाहिए। करंट बेसिक नीड पर सदका फित्र वाजिब नहीं होता है। ज़कात इसका उल्टा है फिर हाँ? ज़कात सिर्फ करंट पे होता है। नहीं 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 नहीं, ज़कात न करंट बेसिक नीड पर होता है न फर्दर बेसिक नीड पर होता है, दोनों पर ज़कात वाजिब नहीं होती है। करंट और फर्दर जो भी हो, बेसिक नीड के नाम पर जो भी इसके पास प्रॉपर्टी है, जो भी इसके पास प्रॉपर्टी है, उस पर ज़कात वाजिब नहीं होगी। बात समझ में आ रही ना? आलात तिजारत वो बेसिक नीड में दाखिल है, लिहाजा फैक्ट्री किसी की है, फैक्ट्री, ये फैक्ट्री अरबों रुपए की है, लेकिन ये आले तिजारत है, ठीक है ना? जी इस फैक्ट्री से जो इसको कमाई होगी उस पर ज़कात वाजिब हो जाएगी, लेकिन फैक्ट्री पर ज़कात वाजिब नहीं होगी। बात समझ में आ रही ना? जी जी जहाज वाला है, जहाज का मालिक, जहाजों का मालिक, जहाजों से जो उसको इनकम आएगी उस पर ज़कात वाजिब हो जाएगी, लेकिन जो जहाज इसकी वजह तो वो एक खुद प्रॉपर्टी है ना, जी जी एसेट पर ये नहीं उन होता पर है ज़कात वाजिब। वाजिब नहीं होगी। जी मेरी बात जी समझ में आ रही है? जी जी 50 लाख रुपए की गाड़ी है इसको, मगर इसने अपने लिए खरीदी है, वो अपने लिए रखी हुई है, तो ज़कात वाजिब हो जाएगी, ठीक है ना? जी जो जमीन अपने लिए रखते हैं, चाहे खरीदी है चाहे अपने वरासत की जमीन है, ये तो अपने लिए होती है, अपने कामकाज के लिए होती है, अपनी जिंदगी स्टेबल बनाने के लिए होती है, उस पर ज़कात वकात कुछ वाजिब नहीं है। लेकिन जो जमीन की बिजनेस करता है, ये कस्बन ड्राल काम, ठीक है ना, जी उसके प्रॉफिट लिए जो आता उसने है। जमीन रखी हुई है, उस जमीन पर ज़कात वाजिब हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है ना आपको? कितनी मिसालों से शायद आपको ये समझ में आ गया है जी जी करंट बेसिक नीड क्या है और जनरल बेसिक नीड क्या है। बेसिक नीड क्या है? जी हाँ, तो जनरल बेसिक नीड की बुनियाद पर इसके अलावा जो होगा उस पर ज़कात वाजिब हो जाएगी। अच्छा, इसमें एक और चीज है, जो ही ये प्रॉपर्टी है उस पर ज़कात फौरन वाजिब नहीं होती है, 1 साल गुजरने के बाद ज़कात वाजिब हो जाती है, ठीक है ना? जी जी लेकिन याद रखें, 1 साल गुजरने से मुराद 365 दिन नहीं, 1 साल गुजरने से मुराद 355 दिन जी यूनर कैलेंडर है ना? जी हज़रत ये कैसे कमरी साल है? कमरी साल मुराद है, शमसी जी साल नहीं। ये भी एक और प्रॉब्लम हमारे मुआशरे में हो गई है, जो ही इस तरह की बात है ना, हम फौरन साल करते, जनवरी फरवरी का हिसाब करते हैं। जी सही यासा गसी आसुन दुवुर चारवो ये लग कुर्बान, अश फौरन हिसाब करन, अच्छा यस वोस छु यह जोमुत 2021 मज यह जोमुत 21 जून 2023 जून गसी दुवुर, हाय हाय कह जून छ ईद, वह क्या बन ये ईद दुवुर है, यह 9 दो अलाव गुमुत 2 वरियन, बराबर जी समझ रहे ना बात? इसलिए मैंने कहा यहां पर 365 दिन मुराद नहीं, 355 दिन मुराद है। यहां बात काट के अर्ज करूंगा अपने हम मनसब जो साथी हैं, असातिज़ा किराम है, देखिए अल्लाह ने आपको मनसब दिया है, ठीक है, आप असरी स्कूलों में पढ़ाते हैं, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है ना, अल्लाह और उसके रसूल की जिम्मेदारी है ना, कि आपको अपने बच्चों को ईमानी मिजाज बनाने की कोशिश भी करना है। जी और तच्छन टाइमा लगन की उसके लिए कुछ नहीं लगता है, बस सिर्फ एक अप्रोच होना चाहिए। एक उस्ताद ही ने बड़ी अच्छी बात फरमाई है, अच्छी बात फरमाई, उन्होंने कहा साइंस पढ़ाते पढ़ाते एक उस्ताद ऐसा होता है, देखो बच्चा, आफ्ताब ये सुबह मशरिक से तुलू होता है और मगरिब से गुरूब होता है, इसने भी साइंस पढ़ाई। दूसरा उस्ताद भी होता है, कहते देखो बेटा, अल्लाह ताला आफ्ताब को, सूरज को मशरिक से तुलू फरमाते हैं और मगरिब से गुरूब फरमाते हैं, कौन करता है? अल्लाह अल्लाह।
उसने भी यही लेसन पढ़ाया, इसने भी यही लेसन पढ़ाया, मगर उसने लेसन पढ़ाने के साथ साथ एक मैसेज भी दी है कि इस कायनात को चलाने वाला और आपको ये खुद नहीं तुलू और गुरूब होता है, इसको तुलू करने वाले भी कोई जात है, गुरूब करने वाली भी कोई जात है। जी इसने एक मैसेज भी दी है ना? जी 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 हजरत। ये मैं अर्ज कर रहा हूं। आमतौर पर अच्छा, जो इस्लामी तारीख है इसे याद रखना फर्ज किफाया है, याद रखिए। जी जी इस्लामी तारीख जो है उसका मसला वैसा ही है जैसे जनाजे का मसला है। जी अगर मुर्दा इसका जनाजा पूरी बस्ती में किसी ने नहीं पढ़ा तो पूरी बस्ती फर्ज को छोड़ने की गुनाहगार हो जाती है। ऐसी अगर बस्ती में किसी को इस्लामिक तारीख याद नहीं है, पूरी बस्ती फर्ज के गुनाहगार हो जाती है, याद रखिए। तो एक मुसलमान को ये रमजान में ज़कात हर एक पर फर्ज नहीं होती है, वो कब फर्ज होती है ये मैं नहीं कह सकता, ये वो खुद कहेगा। किस रोज, पहले तो ज़कात बाद में है, पहले ये देखना है मुझे किस रोज पर किस दिन पर ज़कात फर्ज होती है, ठीक है ना? जी जी इसलिए एक मुसलमान जो ही वो साहिब निसाब होता है, जो ही उसके बाद इतनी प्रॉपर्टी आ जाती है कि जिससे ये, और मैंने कहा बेसिक नीड के अलावा, है ना, जी 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 बेसिक नीड के अलावा उसके पास इतनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि जिससे ये 612 ग्राम चांदी खरीद सके, जैसे 612 ग्राम चांदी खरीद सके, इतनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अच्छा, जब ये हो गई फौरन इसको अरबी तारीख मालूम करना है, ये अरबी किस तारीख में मुझे हो गया, कौन सा महीना और कौन सी तारीख, ठीक है ना? जी जी जब से याद ये जब एक साल गुजर जाएगा, एक साल, अगले साल इसी महीने की यही तारीख, इस पर यह हिसाब करेगा मेरे पास कितना माल है, मेरे पास कितना माल है। हाँ। अब जाहिर बात है ये तो जरूरी नहीं कि वो रमजान हो, निकालेगा कब वो अलग मसला है, मगर हिसाब करना है, ये खर्च कब करेगा वो अलग मसला है, हिसाब इसको करना है, और ज़कात का पैसा अलग इसको करना है उस तारीख पर जिस पर इस पर हौलाने हौल होता है, साल गुजर जाता है। बात समझ में आ रही है? जी हजरत। मान लीजिए हम एक फर्ज करेंगे, एक आदमी है, इसको गुज़श्ता साल 20 रमजान पर ये साहिब निसाब हो गया, ठीक? जी बोले साल कब पूरा हो जाएगा? 20 ये 20 साल रमजान। 20 रमजान, तारीख। आज के रोज इसको हो जाएगा। जी जी अब इसे क्या करना है? इसे करना है हिसाब, आज मुझे कुल प्रॉपर्टी कितनी है बेसिक नीड के अलावा, जी बराबर इसको हिसाब करना है। बिजनेसमैन है, इसको अपनी बिजनेस की चीज में उन सब चीजों का हिसाब करना है, मुझे डेबिट कितना है, मुझे क्रेडिट कितना है, इस सब का हिसाब करके मुझे इतने हजार, इतने पैसे या इतने लाख मुझे ज़कात वाजिब होती है, उसको अलग रखना है। जी फिर खरीद थोड़ा थोड़ा कर सकता है, कोई गुनाह नहीं है, थोड़ा थोड़ा इकट्ठे भी कर सकता है, थोड़ा थोड़ा भी कर सकता है, वो अलग मसला है, ठीक है ना? जी मगर अलग इसको रखना है कि मुझे इतनी ज़कात वाजिब हो जाती है, वो अलग इसको रखना है, ठीक है ना? जी हजरत। अच्छा, इससे क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। मान लीजिए एक आदमी को 50 लाख रुपए हैं, शाबाश, कितने? 50 लाख। 50 लाख रुपए। इसको गुज़श्ता साल 15 शाबान इसको 50,000 रुपए आ गए, साहिब निसाब हो गया ना? जी साहिब निसाब हो गया। हाँ, 612 ग्राम कितने हो जाते हैं, मैं पहले मैंने कुछ हिसाब किया था, ये मैंने मालूम नहीं किया इसकी आज चांदी की क्या रेट है, फिर भी थोड़ा अंदाजा करते हैं हम। ओहो, ग्राम के एक मिनट, किसी ने ज्वाइन किया हुआ है, एक मिनट।
हाँ तो गुज़श्ता, अच्छा 1 ग्राम मान लीजिए 40 रुपए का 80 रुपए है, 80 रुपए दिखा रहा है आज कश्मीरी में। 80 रुपए। जी अल्लाह अकबर। 612, चलो आप ही का मानते हैं। 50 हाँ हो गए 48,960 रुपया, मान लीजिए 50,000 रुपया। तो एक आदमी को 50,000 रुपए गुज़श्ता साल 15 शाबान को आ गए थे। साहिब निसाब हो गया ना? जी जी। हाँ बोलिए इसको कब हिसाब करना है? 15 शाबान। 15 आज शाबान। इस साल 15 शाबान को हिसाब करना है। 15 शाबान को जब हिसाब किया है इसको 50 लाख रुपए आ गए। समझ कितने आ गए? 50 50 लाख। 50 लाख रुपए आ गए। तो 50 लाख में कितनी ज़कात वाजिब हो जाएगी इसकी? 2.5। हाँ 1,25,000 जी है ना? जी हज़रत। हाँ 1,25,000 रुपए इसको ज़कात वाजिब हो जाएगी। इसको 15 शाबानी में इसको अलग करना है। खर्च कब करेगा? अब ये इंतजार करेगा क्योंकि रमजान में फजीलत ज्यादा है, मैं रमजान में ज़कात दूंगा, ठीक है, मगर हिसाब कब करना है? 15 शाबान। 15 शाबान। अच्छा इसको कोई मसला हो गया, जरूरत पड़ गई, इसने 14 शाबानी खर्च किया पैसा। 14 शाबान मेन पॉइंट या सही बगैर शिकस्त वसात इसने मकान खरीदा 14 शाबान। जी। वो मकान इसने खरीदा 55 लाख में। कितने में? 55 लाख में। इसके पास कुल कितनी प्रॉपर्टी है, कितना पैसा है? 85 लाख। कर्जा कितना हो गया? 5 लाख। साल का पूरा हो जाता है 15 शाबान। 15 शाबान। मगर ये शिकस्त कब बन गया? 14 शाबान। 14 शाबान ही थे। ये बन गया ना शिकस्त 14 शाबानी। जी जी। जब 15 शाबान आ गया है, बताइए इसको ज़कात वाजिब हो जाती है? जी नहीं। कुछ नहीं होता है। अल्लाह अकबर। अगर इसने मकान खरीदा है 16 शाबान, सोचने की बात, अगर इसने मकान खरीदा 16 शाबान, ठीक है ना, जी और 55 लाख का खरीदा, इसको 5 लाख कर्जा चढ़ गए, इसको 5 लाख तो कर्जा चढ़ गए, ये तो अब मेरी तरह शिकस्त बन गया, मगर 1.25 लाख रुपए इसको ज़कात देना है तब भी। जी जी। क्यों? साल पूरा हो गया था। साल गुजर गया। और अगर इसने 14 शाबानी खरीदा है, ज़कात इस पर वाजिब नहीं हो जाती है। आपको समझ में आ रहा है? जी हजरत। तो ये जो तारीख याद रखना, इसलिए मैं कहता हूँ ये बहुत ही जरूरी है, तारीख याद रखना। जी हजरत, अगर यहाँ तो जब तक एक मुसलमान को साहिब निसाब होने की तारीख मालूम ना हो, तब तक वो अगर ये दावा करे कि मैं ज़कात मुकम्मल अदा करता हूं, उसका दावा सही नहीं हो सकता है। जी जी सही। समझ रहे ना बात? उसका दावा सही नहीं हो सकता है। अच्छा, शायद आखिरी बात है, ये जो इसको ये जो निसाब है, ये पूरे साल कम नहीं, निसाब से कम नहीं होना चाहिए। पूरे साल निसाब से कम नहीं होना चाहिए। कैसे मैंने अर्ज किया, गुज़श्ता 15 शाबान इसको 50,000 रुपए आ गए, उससे पहले नहीं थे, जी उसी वक्त इसको आ गए 50,000 रुपए, तो ये साहिब निसाब शुरू हो गया है ना। जी जी 6 महीने के बाद ये उससे नीचे आ गया, घट गया। इसने भी कहा, इसने कोई काम किया है, कोई चीज खरीदी, अपनी जात की चीज खरीदी है, जी, बड़ी बड़ी चीजें होती नहीं है, शादी होती है, इस तरह की बहुत सी चीजें होती हैं। तो की 6 महीने के बाद इसका निसाब खत्म हो गया है, तो पहला हिसाब खत्म। अब 6 महीने के बाद 7वें महीने में दोबारा निसाब हो गया है, अब 7वें महीने से ही साल शुरू हो जाएगा नया। जी जी। जो साल है, इस पूरे साल में निसाब से कम रकम नहीं आनी चाहिए। जो ही निसाब से कम रकम हो गई तो पिछला मसला हिसाब ही खत्म, ठीक है ना।
جی پھر جی وہ اب جب ڈیٹ اس کے بعد نہیں یاد دوبارہ رکھنا، نصاب آ جائے گا تو دوبارہ نصاب سے جب جس روز آئے گا اسی روز سے اس کو بھی وہ اس کا ڈیٹ حساب شروع ہو جائے گا سال کا. میری بات سمجھ میں آئی ہے؟ جی 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 حضرت جی ہاں یہ کچھ ضروری مسائل تھے جو اس کے متعلق تھے. اچھا اگر اب کسی کو یاد نہیں ہے تاریخ، عموماً ایسا ہی ہوتا ہے، عموماً ایسا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. جی ہاں، کیونکہ ہم خاص سیریس کر نہیں ہوتے. جو نابالغ ہوتا ہے، اب یہ بالغ ہوا ہے اور بالغ ہوتے ہی اپنے باپ کی پراپرٹی کا یا اس کو پہلے ہی سے پیسہ ہے تو اب اس کو خیال ہی نہیں ہے. یہی ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، صرف بچے کو بڑا کرنا اور اس کو پینٹ لگانا پھر اس کو سٹائل بنوانا، اتنا ہی ماں باپ کی ڈیوٹی نہیں ہے. ماں باپ کی ڈیوٹی ہے کہ ان باتوں کا خیال رکھے. تو ظاہر بات ہے جس روز یہ بالغ ہو گیا ہے اسی روز یہ صاحب نصاب ہے، اسی روز سے سال شروع ہو جائے گا نا. جی یہ تاریخ یاد رکھنا اس کو فرض ہے. مگر وہیں چونکہ سون ماحول بدل، بہت ہی کم تعداد ہے، اکا دکا کوئی ہوگا جس کو اس طرح کی تاریخ یاد ہوگی، ورنہ مطلب ہمیں یاد نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. جی جی میں کیا صورت تھا. اب اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو ایک دن ایک مرتبہ شکست ہونا ہے، ٹھیک ہے نا. شکست کیسے ہونا ہے؟ اعتماد کی بات ہے. یہ اپنی پوری پراپرٹی دوسرے کو ہدیہ کرے، اور کسی ایسے کو ہدیہ نہ کرے جو واپس دینے کا نام ہی نہ لے. اللہ اکبر. مجھے لگا ایسا ہاں جیسے اپنی اہلیہ ہوتی ہے یا اپنا بچہ ہوتا ہے یا اپنی بھی اپنا بھائی ہوتا، کوئی بھی ہوتا ہے، تو یہ اس کو پہلے اس کو کرے کہ یہ جتنا میرے پاس ہے میں نے سب آپ کو دیا ہے. زبانی حضرت. ہاں زبانی، مگر نیت کر کے، وہ تو اس کے اللہ کے درمیان ہے اس نے سچ صحیح نیت کی ہے یا نہیں. جی جی یعنی یہ نیت اس طرح سے کرنا ہے کہ اگر مجھے یہ واپس نہ دے تو مجھے لینے کا کوئی حق نہیں ہے. نیت اس طرح سے کرنا ہے. جی. اللہ اکبر. بات سمجھ آئی؟ بڑا مشکل بھی ہے یہ. بروس بولو نے سننا پڑتے. بھروسہ والا ہونا چاہیے نا. اچھا اس کو یہ نہیں کہنا ہے کہ میں آپ کو دوں گا پھر آپ مجھے واپس دو گے، تب تو یہ نیت ہی نہیں ہے، یہ نیت معتبر ہی نہیں ہے. جی اللہ. جی سمجھ رہے نا بات؟ ہاں یہ نیت یہ معتبر ہی نہیں ہے. تو یہ بڑا جو ہے پراؤڈ فل آدمی ہونا چاہیے، یہ بڑا معتبر ہونا چاہیے اور خیر خواہ ہونا چاہیے، جی جی ٹھیک ہے نا. جی اور جس کے ماں باپ زندہ ہے تو ماں باپ شاید ان سے بڑا خیر خواہ کوئی نہیں ہوگا. جی تو ماں باپ سے اس طرح کا معاملہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اپنی بیوی سے بھی اس طرح کا معاملہ کر سکتا ہے. ہاں میں نے زندگی میں دیکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ بیوی جو ہے سب سے بڑی خیر خواہ ہوتی ہے دنیا میں، شریک ہوتی ہے، سب سے بڑی خیر خواہ ہوتی ہے. جی ماں باپ کے بعد. ہاں ماں باپ کے بعد. جی نہیں ماں باپ کے لیے بھی ایک مسئلہ ہے نا جو اس کو شریعت نے حق دیا ہوا ہے. یہ ایک بات جی بتائی گی نا، ورنہ میں کہتا ماں باپ کبھی کبھی ہم جیسے لوگ، ہم جیسے کم فام لوگ، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ماں باپ ظلم کرتا ہے، حالانکہ ایسا ظلم نہیں ہوتا ہے. ہاں ماں باپ میں کیا ہوتا ہے، مثلا ایک ماں باپ ہے، اس کے 2 بچے ہیں، ٹھیک ہے نا. ایک اکنامکلی ساؤنڈ ہے اور دوسرا بھی پیچھے ہے. ماں باپ کو یہ جلن نہیں ہوتی ہے کہ یہ بچے میرا آگے کیوں ہے. یہ کبھی ماں باپ کو جلن نہیں ہوگی، یاد رکھیے، چاہے آپ نافرمانی ہوں گے، جلن کبھی نہیں ہوگی. البتہ ماں باپ کے دل میں یہ ضرور ہوتا ہے وائی یک بچتے گس میں یمس بچس ہیو آسن. جی یہ تو ہوتا ہے. یعنی ماں باپ آپ کی مالی نقصان سے کبھی خوش نہیں ہوں گے، چاہے آپ آسمان کو چھو رہے ہوں گے، کبھی خوش نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے نا. حسد کا تو سوال ہی نہیں ہے. البتہ ماں باپ کے دل میں ضرور ہوگا یہ. دیکھیے آپ میں سے بھی بہت ماں باپ ہیں، آپ میں سے بھی بہت والد ہیں، چلا سم ضروری. اگر ایک بچہ آپ کا ہیلدی ہے، آپ کا دل ضروری چاہے گا کہ بھائی میں گوس یہ کمزور بچہ یہ گوس میں یتھے پٲٹھۍ آسن. ہلدی گا. یہ کوئی خود غرضی ہے؟ نہیں. اب اس کے لیے کیا کرتے ہیں ماں باپ؟ مطلب میں بھی باپ ہوں، آپ بھی باپ ہیں. کیا کرتے ہیں؟ یمس بچس دی تھے کانچس کھٹس سدی ہمس بچس. پریفرنس پریارٹی دیون.
कैश दियस एज पर नीड, खुदगर्जी नहीं, एज पर नीड। सी दपन यह बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, मगर यह बच्चे गोस यथ पे यह खुदगर्जी। ना और जो लड़का अपने माँ बाप को ये इल्जाम लगाता है, ये खुद फिर अपने बच्चों के लिए ऐसा ही करता है। भाई ये तो फितरत है, कैसे नहीं करेगा, करना तो है। तो जब तू अपने माँ बाप को खुदगर्ज कहता था, फिर क्या तू खुदगर्ज नहीं है? लिहाजा माँ बाप को ये होता है कि वही मैं गोस यख बचते आसन यमिस बच सिंद पोंछ, और ये कोई गलत चीज नहीं। इसके लिए याद रखो ये भी हक है। माँ बाप को अपनी जिंदगी में अपनी प्रॉपर्टी कमी ज्यादती के साथ तकसीम करने का हक है। हम दीन जाने बगैर जुल्म लेबल लगाते हैं। एक बच्चा मुलाजिम है, 1 लाख रुपए तनख्वाह है, दूसरा बच्चा बेचारा नड़ मजूर, ठीक है ना? अमिस 10 ट्रक जमीन, ये दपन मुलाजिम तदम 2 ट्रक या पूर्ण योद्ध दम, हम दपन बाकी दम सोरी चे, ठीक करता है, गलत नहीं करता है, ठीक करता है। जी हजरत याद रखिए इसमें जुल्म का कोई शाइबा नहीं है, और माँ बाप को ऐसा करने का हक है, मगर अपनी जिंदगी, वसीयत नहीं, अपने मरने के बाद अपनी जिंदगी में कर सकता है। हक है, काम ज्यादा देने का हक है इसको। भाई ये जो बच्चा पीछे उसको मदद करना चाहता है, जलन क्यों हो रही है? जब उसको जलन नहीं हो रही, क्या आप मुलाजिम है? और अगर वो आपको कहेगा कि आप इस अपने भाई को दो, तो आप दोगे? नहीं दोगे। जब आप अपने मालिक हो, आपको जब मैं अपने मालिक को मैं नहीं दूंगा, तो वो क्या अपनी प्रॉपर्टी का मालिक नहीं है? वो क्यों कैसे नहीं देगा? आप कैसे रोक सकते हो? लिहाजा वो वरासत नहीं है। जो शरीयत ने वरासत लिखी है, फरमाई है, वो तो मरने के बाद, और मरने के बाद वो माँ बाप नहीं देता आपको, मरने के बाद वो शरीयत देती है आपको, और माँ बाप नहीं देता है। इसलिए माँ बाप की वसीयत फिर मरने के बाद नाफिज नहीं होती है, अगर वो इस मसले के खिलाफ हो। बात समझ में आ रही ना? हाँ, वो नाफिज नहीं होती है, नाफिज ही नहीं होती, शरीयत उसे रिजेक्ट करती है। तो ये थे कुछ ज़कात के अहम मसाइल। अगर कुछ और है उसके बाद तो आप फरमा सकते हैं, तो अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। जी हजरत अर्ज एक ये मुलाजमत गवर्नमेंट की तरफ बच्चन हुंद अलाउंस चलान, ये एजुकेशन अलाउंस तकरीबन अकिस बच्चस 27,000 वरियस, 22 रेतस। अमुक मालिक मोल मोज यह क्या पान तरफ ये खर्च कर बच्चन खातर। अच्छा, हाँ, ये वैसे इसको तमाम सब शिक्कें देखना है, वो कानून कैसा है और उसमें क्या क्या शिक्कें हैं। अगर वो इसको बच्चों के लिए दिया जाता है तो वो इसको बच्चों ही के लिए खर्च करना है और बच्चों ही के लिए रखना है, वो खुद फिर उसका हक नहीं है, जैसे आपने फरमाया है। जी हाँ। वैसे तो पूरा मसला बताया जा सकता है जब उसको पूरे कानून को देखा जाए, उसमें क्या क्या है, कैसे है। एक्चुअली वो पैसा जो होता है ना, हाँ, वो ऑलरेडी हमने खर्च किया होता है बच्चों पे साल भर, हाँ, और वही साल का वो चाइल्ड अलाउंस आता है। हाँ, मतलब मसला यही है ना कि अगर बच्चों के लिए दिया जाता है, इसका मतलब बच्चों का हक है। मसलन आपको बच्चे पर 15,000 रुपए खर्च हो गए साल भर जी, और आपको इसका मतलब 11,000 मिला हुआ है, क्या उसको अपनी जाती मसला में आप खर्च कर सकते नहीं कर सकते? नहीं, बच्चों के ही प्रॉपर्टी है तो आप नहीं खर्च कर सकते ना, वो बच्चे ही के लिए रखना है। जी, हाँ, बच्चे ही के लिए रखना है, ठीक है ना? या बच्चे की जरूरियात में अगर लगाएगा तो उसमें वो फिर तो मसला नहीं, हाँ, फिर तो मसला नहीं है, मसला नहीं। ठीक है। हाँ, बच्चे की जरूरियात में आप लगाएं। और अगर आपने ये भी मसला है ना, अगर आपने मिसाल के तौर पर आज आपको 2 बच्चे हैं, ठीक है ना, तो आपको इसमें से इन बच्चों के 2 बच्चों के बिल फर्ज आपको 40,000 रुपए बच गए, बिल फर्ज 30,000 रुपए आपको बच गए। जो 30,000 रुपए इन्हीं 2 बच्चों के हैं, आपको अगले साल और एक बच्चा हो गया तो ये 30,000 उसके नहीं है, ठीक है ना? जी।
لہٰذا آپ کو اس طرح سے رکھنا ہے تو انہیں کے اکاؤنٹ میں رکھنا ہے, اور اگر کوئی چیز خریدی ہے تو انہیں دو کے نام پر رکھنا ہے. جو تیسرا بچہ ہے وہ اس کا حق نہیں رکھتا, مالک نہیں اس کا, تو کل وہ اس میں سے حصہ نہیں لے سکتا ہے. لہٰذا آپ اس کو اپنے نام نہیں کر سکتے, کاغذات اپنے نام نہیں بنا سکتے, وہ بچے کے نام بنانا ہے. ٹھیک ہے بھائی, جب بچے کی چیز بچے جب تک اس کے استعمال کیے آپ دوسرے کو دینا جائز نہیں ہے, تو یہ دینا کیسے جائز ہوگا؟ ٹھیک ہے نا, جی یہی حضرت. مسئلہ ہے. ہاں شاباش. اور کوئی حکم؟ جی حضرت, اگر بچن ہند خاطر مکان بنو حظ, ہاں اس کو بیچ میں یہ ضرورت پڑ گئی کہ میں کرائے پہ دوں گا, ہاں اس پہ زکوٰۃ ہوگی واجب؟ نہیں, اس کرایہ یہ تتھ پہ زکات ضروری, اس پر نہیں. جی جی ٹھیک. اس تک کرایہ تتھ پہ بہرحال, لیکن یہ زن یہ مکان اس پر زکات واجب یہ نہیں, جیسے فیکٹری کا کیس ہے. جیسے فیکٹری ہے. بالکل صحیح. جی اور اس نے اکھ شخص امس دکان, امس دکان پنن پراپرٹی, پن دکان بنومت, جی. جو اس میں مال ہے, اس مال پر زکات واجب ہوگی, لیکن اس دکان کی پراپرٹی, دکان کے مالک پر زکات واجب نہیں ہے. واجب نہیں. ہاں جی جی ٹھیک ہے. جی 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 حضرت. حضرت آج کل چھُ اکثر پیرنٹس بچن ہند ناو اکاؤنٹ تھاوان کھولتھ حظ, ہاں پتہٕ چھِ اتھ اکاؤنٹس منٛز بچن ہند خٲطرٕ پونٛسہٕ تھاوان, یا بچن چھِ یِوان مبارک وغیرہ تھاوان چھِ اکاؤنٹ منٛز جمع حظ, تتھ پٮ۪ٹھ لگیا زکات حظ؟ نہیں کیونکہ وہ بچے کے, اگر بچہ بالغ ہے تو اس کو خود زکات دینا, اگر نابالغ. بالغ ہے تو اس پر زکات نہیں ہے نا. تتھ چھُنہٕ زکات کڑٕنۍ حظ نہ کینٛہہ؟ نہ کچھ نہیں, کچھ نہیں. حضرت سیونگز کا مسئلہ بتائیے. مطلب سیونگ بینک میں ہم پیسے رکھتے ہیں, وہ گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے, مطلب ٹائم بھی فکس یاد نہیں رہتا ہے کون سا ٹائم میں یہ گھٹا کتنا نصاب سے نیچے گیا یا اوپر گیا, تو اچھا اس کو ہم کیسے نہ, بتا سیونگ سکتے سیزن وہ تو صرف اس کا نہیں ہے نا, آپ کو جو دوسرے ادھر سے پیسے ہیں یا دوسری چیزیں ہیں وہ اس سے ملا کر دیکھا جائے گا نا, صرف اس کو نہیں دیکھیں گے. جی جی, میرے کہنے کا مطلب ہے ہمیں پیسے جو ہے بینک میں آتے ہیں سیونگز ہاں اکاؤنٹ میں, بالکل تو ہم تو وہی پہ رکھتے, پھر بالکل کبھی وہ گھٹتا بھی ہے, نصاب سے نیچے بھی جاتا ہے, کبھی وہ اوپر بھی جاتا ہے اس سے, تو اس طرح سے ہمیں ڈیٹ فکس نہیں رہتا ہے, مطلب ذہن میں نہیں رہتا ہے, کیونکہ ہاں وہ تو یہ بہت بڑا جاتا ہے. بالکل. تو اس طریقے مثلا سے جب جب آپ کو رمضان آج میں اب پتا ٹائم چلا, آ گیا, ہم جی رمضان جی میں جی زکات دیتے, جی جی جی, جب آپ کو تو آج پتا چلا ہے کہ 50,000 روپے تو اس کی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے نا. ہاں مثلا اب تو آپ کو ایم پی وغیرہ یہ سہولیات بھی ہیں, آپ خرچ کرتے کرتے گئے, آپ کو تو رپورٹ آ جاتی ہے نا فوراً, اب آپ کی بیلنس کتنی رہی ہے. جی تو جو ہی آپ کو 50,000 سے نیچے ہو جائے گا تو آپ فوراً اس وقت یہ مطلب ریمائنڈ کریں گے, ذہن میں آپ ریمائنڈ کریں گے کہ بھائی یہ پچھلا حساب مجھے ختم ہو گیا. کب یہ نصاب سے نیچے گیا تھا, اتنا آپ کو کم سے کم یا ذہن میں ایک مرتبہ لانا ہے اس روز کہ مجھے اس سے پہلے والا حساب ختم ہو گیا, اس لیے کہ میں بلو 50 آ گیا ہوں. جس وقت بھی آپ کو یہ مسئلہ ہو گیا ہے, اور جس وقت بھی پھر جب یہ 50 سے آپ کو آگے بڑھے گا, 50 ہو گیا, آپ کو فوراً دوبارہ ریمائنڈ کرنا ہے اپنے ذہن میں کہ مجھے سیال شروع ہو گیا ہے. اب جی جتنی مرتبہ 4-5 مرتبہ آپ کو سال میں ہو جائے گا, جو آخری مرتبہ ہوگا وہی فیصلہ ہوگا نا. جی جی جی, ٹھیک ہے نا, وہی فیصلہ ہوگا. ڈیٹ تو ہم فکس جیسوں کرنا کے ہے نا, لیے ذہن میں نہیں تو ہے, رکھنا ہے. ہم جیسوں کے لیے نہیں ہے. مثال کے طور پر کبھی گھٹتا ہے کبھی بڑھتا ہے بالفرض, تو ہم نے دیکھا ہے اب مطلب 50 اب دیکھا سال کے بعد 50,000 روپے آ گئی یا 1,00,000 روپے, پھر 2,000 روپے 2,500 روپے دینے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے, آدمی ایسے بھی دیتا ہے, صدقہ ہے نا, خیرات بھی دیتا جی ہے. جی مگر یہ مسئلہ بڑے آدمی کے لیے ہے. مثلا کسی ہے اس کے 50 لاکھ روپے, اب ظاہر بات ہے تو تقریباً مشکل ہے کہ یہ فوراً جو ہے گھٹ جائے. جی جی کہ کوئی اللہ تعالیٰ بچائے, کوئی آفت ہی آ جائے, وہ الگ مسئلہ ہے, ورنہ مشکل ہے نا. مطلب کوئی آدمی جو ہے 50 لاکھ روپے کی بزنس ہے, 1 کروڑ روپے کی بزنس ہے, امس گژھن پتہ 10 لچھ روپے ورس خرچ مثال کے طور پر, تو عموماً ایسے آدمی کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ یہ گھٹ جائے. ہم جیسوں کے لیے تو اگر بڑھ بھی جائے تو پھر ہم ایسا کر سکتے ہیں, سال اگر اس میں مالک بناؤ بلا اگر کھیے تو یوت کھیے ہمارے لیے آسان ہے. لیکن ان کے لیے مسئلہ ہے جو ظاہر بات ہے بڑی بڑی پراپرٹی کے مالک ہے, اور وہ ان کی کمائی ہوتی ہے, وہ کسی چھنا وہ نہیں ہوتا, اللہ ان کی برکت فرمائے. تو ان کے لیے حاجت کے بارے میں حضرت, جی اگر اس کے حاجت کڑو پونس
मतलब कौन दिमो पोंस हाँ तथ पे क्या मतलब सह तमसी अदा कर ज़कात कि पोंस सोन सह गस इनक्लूड निसाबस मज कि अच्छा, कर्जा आपने किसी को दिया हुआ है? कर्जा दिया है किसी अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं एक और मसला उससे पहले मुझे याद आ गया है, ज़कात किसको दे सकते हैं? ठीक है ना? जी हाँ, इसके लिए उम्मीद मैं एक ही अर्ज करूंगा, जिसको ज़कात वाजिब नहीं होती है उसको ज़कात नहीं लगेगी। जिसको सदका फित्र वाजिब होती है, ज़कात वाजिब नहीं होती है, उसको ज़कात नहीं दे सकते हैं ना? जिसको सदका फित्र वाजिब नहीं होती है उसको ज़कात दे सकती है। ये नहीं कि जिसको खुद ज़कात वाजिब नहीं तो उसको ज़कात दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। मसला समझ में आया आपको? यानी जिसको करंट बेसिक नीड के अलावा, करंट बेसिक नीड नहीं, करंट बेसिक नीड के अलावा जिसको पैसा ना हो उसको ज़कात दे सकते हैं। मैंने अभी अर्ज किया है ना कि कभी कभी आदमी पर ज़कात वाजिब नहीं होती मगर सदका फित्र वाजिब होती है। जी हाँ, तो मैं अर्ज कर रहा हूं जिसका सदका फित्र वाजिब ना हो उसी को ज़कात दे सकते हैं, जिसको सदका फित्र वाजिब होता हो उसको ज़कात नहीं दे सकते हैं। ठीक है ना? हजरत इसको एक्सप्लेन कीजिए थोड़ा बहुत। एक शख्स मैं हूं, मैं मेरे पास जो है सूट है 20, जैसे मैंने भी मिसाल दी थी, जी जी शादी करीब है, सूट है 20, 5 महीने सिलाए हैं और 15 मुझे सिलाई के बगैर हैं, ये 15 सूट, इन पर ज़कात वाजिब हो जाएगी? नहीं जी हजरत नहीं, क्यों? बेसिक नीड है ना ये, नीड है मगर सदका फित्र वाजिब हो जाएगा ना? जी जी हजरत है ना? इसलिए करंट बेसिक नीड नहीं है। अब आप मुझे ज़कात देना चाहेंगे, मुझे ज़कात अदा हो जाएगी? नहीं यही कह रहा हूं, मुझे ज़कात नहीं, मैं ज़कात का मुस्तहिक नहीं। तो अगर आपने मुझ जैसे आदमी को ज़कात दी है तो ज़कात अदा नहीं हो जाएगी। ठीक है जी ना? जी आंख ग्रूस बुझ जाओ में, यह ग्रूस अमिस पोस कहन, पोस कहन मगर अमिस फ्रेस अमिस, ब्रेन अमिस, किकर अमिस, अमिस मकान नई वरी बनावन तो मकानस लगने यम। ठीक, बोले इसको ज़कात वाजिब नहीं होगी ना? नहीं लेकिन सदका फित्र इस पर वाजिब हो जाएगी, सदका फित्र वाजिब हो जाएगा। क्यों? वो करंट बेसिक नीड में नहीं है ना? जी जी वो बेसिक नीड में है पर करंट बेसिक नीड में नहीं है। एक शख्स है मकान बनाउन मगर यह मकान कर मेटीरियल बनाउन ना मकान के, अम थ शिश्तरस 10 क्विंटल अनित, अम थ सेर गाड़ जोड़ा अनित, अम थ लकड़ फुट हाथ जोड़ा अनित, दार वार थन बन। ठीक है ना? ये जो ये शिश्तर थो अनित, शिश्तर 20 क्विंटल थम अनित, अम थ शेर गाड़ 2 अनित, अम थ यह सा यह बाक अनित, वनु यह अमिस गया पर ज़कात वाजिब? क्यों? ये नीड है ना इसको, इसने लोहा बेचने के लिए नहीं लाया, इसने अपनी जरूरत के लिए लाया ना। जी जी लिहाजा इस पर इसको ज़कात वाजिब नहीं होगी, मगर सदका फित्र वाजिब हो हो जाएगी जाएगा। क्यों? क्योंकि ये करंट बेसिक नीड से ज्यादा है। शाबाश, ये करंट बेसिक नीड में नहीं है। अब इसको ये पोस अम थो सोरे, अम थो शिश्तर अनित, सेरी अनित, लकड़ अनित, यह गो बिचोर खाली, अमिस कहीं पोस, इसको हम ज़कात दे सकते नहीं दे सकते? नहीं दे सकते क्यों? क्योंकि उसकी जो करंट इसलिए कि इसको बेसिक नीड सदका से फित्र ज्यादा वाजिब चीजें। होता है ना खुद, जी जी इसलिए मैंने कहा जिसको सदका फित्र खुद वाजिब होता हो, अगर ज़कात पर वाजिब ना होती हो तब भी उसको ज़कात नहीं दे सकते हैं, सदका भी नहीं दे सकते, ज़कात भी नहीं दे सकते। ठीक है ना? जी जी हाँ, तो ये मैंने अर्ज किया कि अब जिसको हजरत ज़कात वाजिब ना होती हो, ये नहीं कि उसको हम ज़कात दे सकते हैं, नहीं, हमें देखना है कि इसको सदका फित्र वाजिब तो नहीं होता है। अगर सदका फित्र वाजिब होता है तो फिर उसको ज़कात नहीं दे सकते। ठीक है ना? अब एक और मसला है हमारी मस्तूरात का, हाँ कि उनके पास कभी पैसे कम होते हैं लेकिन चांदी या सोना उनके पास बहुत होता है, हाँ, तो तीनों मिला के अगर चांदी के निसाब से ज्यादा चला जाए तो उन पे ज़कात फिर वाजिब हो जाती बिल्कुल। एक बेटी है,
आठ बच्चे लड़की अवै जनान आज तकरीबन तमाम औरतों को ज़कात वाजिब हो जाती है, इल्ला माशाअल्लाह कोई है जिसको नहीं होती है। क्यों? इसके पास तो महर होता ही है और वो करेंसी होती है, और इधर सोना कुछ ना कुछ होता है इसको। अगर कहीं सोन जुई तोल या पर महर 10,000, करेंसी इसके पास 10,000 रुपए है, ये नहीं सोने को ये 7.5 तोले को इंतजार करेगी, नहीं, ये फिर इस 10,000 के साथ मिल जाएंगे। फिर अगर इसको 612 ग्राम चांदी आ जाएगी, फिर इस सोने को और करेंसी को मिलाकर इस पर ज़कात वाजिब हो जाएगी। ठीक है जी हजरत। हाँ, ज़कात वाजिब हो जाएगी। तो मेरे ख्याल में काफी है। अगर कोई मसला हो लोन भी बताया था हजरत, हैं? अगर है नहीं किसी को पैसे दिए कर्जे के, हाँ, अगर आपका किसी के पास कर्जा है, वो आपका पैसा है, तो आपको उसकी ज़कात अदा करना है। अगर आपको यकीन है कि वो दे देगा, चाहे आज देगा कल देगा, कितना देगा ये नहीं, आपको यकीन है वो खाने वाला नहीं आदमी, तो उस पर आपको ज़कात वाजिब हो जाएगी। वो खुद नहीं दे सकता है ज़कात उसमें से, वो नहीं, मतलब अगर आपको कर्जा है, भी अगर आपको कर्ज, मिसाल आपके पास 10 लाख रुपए हैं, मगर आपको जी। उसमें से 5 लाख रुपए कर्जा है, वो दूसरों का है ना आपके पास, जी इस पर आपको ज़कात नहीं है, इसलिए कि दूसरों का पैसा है। जो अलावा 5 लाख रुपए उस पर आपको ज़कात वाजिब है। जी 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 समझ गए बात? जी हजरत। हाँ, तो जिसका कर्जा है उसी को, वो क्योंकि वही वो उसी का माल है, तो उसी को उसकी ज़कात देना है, मालिक तो वही है, तो उसी को देना है उसी को देना ज़कात। है। और अगर हम उसको कहेंगे इसकी ज़कात दो, ये तो फिर सूद हो गया। तो फिर जी सूद। हजरत, ये बोले कि अगर किसी ये मस्तूरात के पास सोना होता है तो वो जब ज़कात देगी वो अपने माल में से देगी या खामिद के माल में से देगी? फिर फरमाएं अगर क्या? वो कमा, जैसे किसी औरत के, किसी बीवी के पास किसी के सोना है या हाँ चांदी है, हाँ, उसको ज़कात देनी है, वो अपने माल में से देगी या खामिद के माल से माल में? देंगे, अच्छा अच्छा, अपने माल से देंगे। बिल्कुल वो अपने माल से देगी, मगर और यहाँ नहीं, यहाँ तुम लोग दोगे। तो वो जो कमाने का मसला है वो हाँ कमा हाँ, मैं अर्ज अगर कर रही रहा हूँ होगी। ना, इसलिए कि आम तौर पर जो है वो, मैं भी शौहर हूँ, आज के ज़माने के शौहर उमूमन ये अपने घर वालियों पर जुल्म करते हैं। जी हजरत। क्यों जुल्म करते हैं? आप नाराज ना हो जाए। आप में से जो भी शादीशुदा हैं, मेरे समेत, जब आपने शादी की है, शादी के वक्त आपने क्या क्या अपने ऊपर लाजिम किया है? सिर्फ महर, तो खर्चा। इतना ही किया ना? जब शादी की है तो एक ही चीज लाजिम की है ना, वो महर किया था, इतना ही किया है ना? जी जी हालांकि इतना ही नहीं है। एक मुसलमान जब शादी करता है 3 चीजें वाजिब होती हैं, 3 चीजें वाजिब होती हैं। महर, ये तो 1 टाइम टोकन है, जी ठीक है ना, ये दाखिला फीस। उसके बाद मंथली फीस, वो आपने वो तय किया हुआ है। जुल्म जी करते हैं अपनी बीवियों पर आप? जी देते हैं हजरत। नहीं देते हैं। मैं डिबेट कर सकता हूँ। उसके पालन हैं? ना पालन छुन सवाल, मैं पालन छुन ना पालन मत सवाल, पालन छुन बदल हजरत। भाई, पालते हैं आप अपने बच्चे को। सुनिए ना मेरे ज़कात का था, ज़कात आप वरना पाल, हम ही तो मैं यही देते अर्ज कर रहा हूँ ना, आप पालते हैं अपने बच्चे को भी, पालने की बात, आपको सिर्फ बीवी को पालने का हक ही नहीं है। ये आप पर लाजिम नहीं कि आप बीवी को पालें, कहीं है शरीयत में आया बीवी को पालें? कहीं नहीं है, बल्कि वहां पर है कि आपको अपनी बीवी के हुकूक पूरा करना है। वह मुलाजिम तो तुम खेन चीज बुई दिवान, पलव बुई दिवान के जहर दिम या चलिया, भाई यही एग्रीमेंट है, शादी एग्रीमेंट जी है। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों को नफका देते थे, नहीं देते थे? और आप हैरान जी हो जाएंगे, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलग अलग हर बीवी को 80 क्विंटल खजूर, 20 क्विंटल जौ, 20 क्विंटल गेहूं देते थे, 120 क्विंटल देते थे हर साल। जी हजरत। आज शौहर, देखो मैं भी शौहर ही हूं ना, तो लेकिन मैं ब्लेम कर रखे हैं, शौहर के पास प्रॉपर्टी जमा क्यों हो जाती है, बीवी के पास क्यों नहीं होती है? शौहर रिटायर हो जाता है, इसको 1 करोड़ रुपए बैलेंस होती है, बीवी को क्यों नहीं होती है? पक्के तो मन चाहिए, पता मन चाहिए हजरत तो शो बासन सोन छु क्या आसन, ये सॉरी तुंदु आसन। ना ना ना, गलत छ वन।
मुझे सिलेक्ट हम साथ पाए, अल्लाह ताला हिफाजत करे, अल्लाह ताला हिफाजत करे। जब एक मियाँ बीवी को अगर बाइफरकेशन हो जाएगी, अगर इतराक हो जाएगा, अगर नौजुबिल्लाह तलाक हो जाएगी, हो सकता है वो साथ ले सकती है, जितना साथ ले सकती है उतना ही उसका है ना। जी जी बाकी है क्या नहीं। ये किस मुंह से हम बोलते हैं ये जो मेरे वो बीवी का है, कैसे बीवी का, नहीं बीवी का, तरह ब्याह खानदार कर पत वुच खर वेस्टर्न ये बुनियादी खानदान ते पाई आतो ये मिस शुडन यमने शुडन खातिर वहां क्या में अपना लड़ाई लागन खानदार करियो ब्याह पत वुचो पोंस लग हिसाब ये मिस खानदान छना पाई ये मोन छ मैंने शुडन हेमिस खानदान तंदन शुडन ब क्या दिम मिस कुन मैं दिस पानी हम वापस फटाफट। अच्छा मैं ये बात अर्ज कर रहा हूँ, ये बात है, अपनी बीवियों के लिए नफका तय करो और महाना तय करो, और ये मैं आपको अल्लाह के लिए कह रहा हूँ। जी जी ये मसला अपनी बीवियों के लिए बाही मशवरे से नफका तय करो, महाना अपनी बीवी को खर्च दिया करो। बल्कि शरई मसला क्या है, मैं वारी इम्बैलेंस गुमुत शरई मसला ये कि अगर मिसाल के तौर पर मैं 1 लाख रुपये बस 1 लाख रुपये ज़्यादा बिल फर्ज मेरे घर में, चूंकि तय नहीं हुआ है मैं इसलिए कह रहा हूँ, वरना जो तय हो जाएगा वो तय हो जाएगा, शादी को जो तय हो जाएगा वही तय हो जाएगा, जो तय नहीं हुआ है। फिर दियानत का मसला ये है कि अगर बुझ मिसाल 5,000 रुपये ज़्यादा और हम हैं 6 अफराद या 7 अफराद, इसका मतलब है कि एक कैंडिडेट को 7,000 रुपये है, मुझे अपनी बीवी को 7,000 रुपये देने चाहिए। पति ज़्यादा खर्च गए वो ज्वाइंटली खर्चा होगा। ऐसे गई मिसाल के तौर पर गारस मज गई खर्च 15,000 रुपये या 14,000 रुपये था, वो हिसाब करने का आसान कर 14,000 रुपये खर्च 7 बोत तर वह करो ना बराबर तकसीम, मतलब अकिस बस कस खर्च कोदा खर्च गोमुत 7 है ना, बीवी के 2,000 रुपये कट जाएंगे, 5,000 रुपये उसके हो गए। भाई खानदानी अमिच 5 सूट वरियस जरूरत यह 2 सूट 3 सूट बचावन तमिस क्या फायदा, सो योर फायदा चे तमिस क्या फायदा सा करिए कनात बिचोर अरे तला वन तो ब्याह कर दोयम ज चीज त्रीम क्या छस बेगो सुकना तमिच सुकना वजाहत सुकना आपको अपनी बीवी के लिए ऐसा डेरा देना है जिसमें दूसरे की मुदाखलत ना हो, ये वाजिब है शौहर पर। जी हजरत मगर ये प्रैक्टिकल गसान कहीं अकास क्या आसान जॉइंट फैमिली मजन है चिवा तमिस करार देने सुजु वारिया गलत नफर आख बह ये मे पाई ये बह वन दिल खोल आ मूजूब मे पाई मस्जिद के यहाँ पर इस तरह से बोल रहा हूँ सीना ठोक के मुझे पता है ये मस्जिद नहीं है। नहीं हजरत अच्छी बात है, अच्छी बात है, मतलब हमें भी गौर करने को मिल रहा है। मस्जिद में ये बातें हम नहीं बोल पाते हैं, ऐसे पता आपको वाज दिन में पढ़ना, नमाज दिन में पढ़ना, इतना माहौल खराब है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग एक दीन के जज्बे के साथ जुड़े हुए हैं, ये इसकी बड़ी अलामत है। आपको इस पर जो सर्टिफिकेट इंशाल्लाह मिल जाएगी, पर उस पर तो वो किसी आलिम को दिखा सकते हैं आप, पर उस पर आपको नौकरी नहीं मिलेगी, कुछ और नहीं मिलेगा। आप महज अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत से आप जुड़े हुए हैं, इस पर दलालत है। और इसीलिए मैंने हिम्मत की है कि मैं इस तरह के मसाइल आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, वरना आमतौर पर इस तरह से मसाइल को डिस्कस करने की हिम्मत नहीं होती है, माहौल को मद्देनजर रखते हुए। बात समझ में आ रही ना? जी 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 तो मैंने आपको ये मसाइल अर्ज किए हैं, अल्लाह ताला मुझे भी आपकी बरकत से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। देखिए ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से अल्लाह पाक ने हमें एक प्यारा दीन दिया है, इसलिए हमारा दीन सिर्फ इबादत का मजमुआ नहीं है। हमारे दीनों में तीनों चीजें हैं, इबादत भी हैं, मुआमलात भी हैं, मुआशरात भी है ना। लिहाजा इन तीनों चीजों के मजमुए का नाम दीन है, और हम कोशिश करें कि हम तीनों चीजों में, तीनों मैदानों में खरे उतरें। अगर मेरी बीवी को मेरे नबी ने, अल्लाह पाक ने हक दिया है, मैं क्यों ना उसको पूरा करने की कोशिश करूं। जी देखिए जिगर मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, लास्ट मतलब शायद अर्ज करूंगा। देखिए मैं भी कह रहा हूँ ये जो मेरे पास है वो मेरी बीवी का है, चलो ठीक है, मेरी बीवी का इंतकाल हो गया है, जो मेरे पास उसका पैसा है, क्या मैं अपने सास ससुर को उसका दे सकता हूँ? नहीं देंगे ना, इसलिए कि उसके नाम पर नहीं है। जैसे मैंने भी किया है, मेरे दोस्त कहा था
बाज़ाब्ता कागजात के तौर पर उसकी बीवी की प्रॉपर्टी थी 1.5 करोड़ रुपया, तभी मैं उसको बोल सका कि चची पन्न होवरन होंचे 15 लाख रुपए। ये मैंने कब बोला? जब उसकी बीवी के नाम पर था। बात समझ आ रही ना? जी जी हजरत। जी तो लिहाजा अपनी बीवियों के नफके का ख्याल रखें, ख्याल रखें। आज तक क्या बनता है बोन, आज के जमाने में ये तस्वुर ही नहीं है कि शवर बीवी को हदिया दे, बीवी शवर को हदिया दे। ना, वह इधर वहीं का खानदार को दिले और बेहतरीन उन्हें 15,000 रुपए का इसने सूट लाया है या जूता लाया है या कोई चीज लाई है, और आ वहीं शाम वोत घर, हाँ वह बाज कत करन एम क्या तुल ये वन हदिय दुतन खानदान, ये ओन मैं चान खतर हदिय। तो पे खानदान क्या वन एन हम ना मिना थाई हमा तमिस हटी वसन यह हदिय पोज ना जी वनु क्या हट वसन ना तमिस ना पई ये मैं अन अमस मिना थाई ना क्या करम तमिस ना पई ये हुत अगर तमिस पाय आसि बाबा चे मे 10,000 रुपये दिन लाजिम रेतस यम गई 10,000 रुपये पन चे वन ज्यादा कर तो खर कम कर दित मे 10,000 यम रे दित मे तमिस 10,000 वन गोस बह दिल्ली वन गोस बह बम्बई वन गोस बे कुन शाय वन गोस बह उमरास वन उन मे कह चीज पन्ने खानदारनी खतर वन वन बह तमिस यह चे हदिय वन वस तमिस हटी क्या बह मा चल हम 10,000 मज ये मैं आपको समझा रहा हूँ नफका बह मा चल 10,000 मज भाई ये 10,000 चल तेल मा यही हदिय जैसा झूठ या आपुस हदिय का मतलब ये कि मुझे 10,000 में इसको शुमार नहीं करने। बात समझ में आ रही ना? कुछ वही उल्ट वहां गई मेरी खानदारी कुन शाय यही गई, चाहे अपने मायके से भाई से किसके साथ गई है कहीं है परसा आंसर में किराई आंसर में खर्च मैं उन मैं तमिस रपे 10,000 20,000 क्या आवस मैं जो ये गई वन एम उन वन तोड़ मे उन हदिय पे उन शाम हत यह उन मे तुहद खतर हदिय बह वनस छकन क्या हे मे वन छकन कहें मे वैसे ही हटी जो हदिय क्या यानी हदिया नाम सुनते ही मुझे हंसी आएगी, ये क्या वन हदिय मे नहीं पास ये लड़ाई कर मैं चाहिए 15,000 जब उतना मैं कर लेकिन मैं वो सा सही मैं ही नहीं उतना कैसे वन हदिय मे नहीं क्या वो जो हमने वो बाउंड्री हटाई हुई है और इसलिए हदिये का तस्वुर ही नहीं है। जी हजरत। तो इस तरह के मकासद किस हिसाब से मुतय्यन कर सकते हैं, कितना मुतय्यन करना है, किस हिसाब से कर सकेंगे नफका? हाँ कितना मुतय्यन करना है। मैंने अर्ज किया है कि ये तो महर की तरह है, जब आपने शादी की है उसी वक्त ये तय होना चाहिए था बीवी के साथ कि मैं आपको माहाना इतना दिया करूंगा और इसमें इंक्रीमेंट सालाना इतना हुआ करेगी, ठीक है ना? इंक्रीमेंट हो इंक्रीमेंट तो क्या होना सूरह आज़ाब को देख ले इंशाअल्लाह, जो आप में से अभी जुड़े हुए हैं अरबी क्लास के साथ, तो जो कुरान करीम में हम पहुंचेंगे इंशाअल्लाह वहां पता चलेगा। सूरह आज़ाब में बाज़ाब्ता अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अज़वाज मुतहरात ने एहतजाज किया हमारे नफके में बढ़ोतरी की जाए। तुझे मैं क्या समझ तो निवन कोतास तो अंदाज के निवन कोतास तन्हा आयशा रज़ी अल्लाह तन्हा अम्मा आयशा शी इसे वन जोर जोर अवे मूजूब तम मा बोजन वो नहीं सुन रही ना बेचारी। तन्हा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा 80 क्विंटल खजूर लेती थी, 80 क्विंटल ईशा काम, और ये बच्चों समेत नहीं था, तन्हा बीवी के नाम पर तन्हा बीवी। तल वह अगर से खे ईसा को 1 क्विंटल खे वरियस अगर सन पे खे मगर लेती कितना थी 80 क्विंटल। 20 क्विंटल उस निवन कनक 20 क्विंटल अगर चोट खे बन कोत लगे वरियस 1 क्विंटल ती लगे ना निवन कोत 20 क्विंटल और 20 क्विंटल जाओ विश के 20 क्विंटल विश के, ये क्या था? ये नफका था। और फिर वो इसलिए एहतजाज नहीं कर रही थी कि वो हम खाएं ज्यादा,
وہ understood. ایجنٹ اس لیے کر رہی تھی کہ ہمیں زیادہ مل جائے گا, ہم اللہ کے راستے میں زیادہ خرچ کریں گی, زیادہ ثواب ملے گا. بالکل. وہ اس لیے ہے, مگر ہمارے لیے تو سنت رہی نا, ہمارے لیے اس میں حسنہ ہو گیا ہے. انہوں نے مجھے کیا بہت کیا رہا ہے کہ ہمارے نفقے میں اضافہ کیا جائے. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ہمیں اپنی بیوی سے کرنا چاہیے. میں نے الحمدللہ اس پر عمل کیا ہوا ہے, اس لیے میں عرض کر رہا ہوں. جی حضرت. ہاں میں نے عمل کیا ہوا ہے, اللہ کا شکر ہے. میں آپ کو عرض کر سکتا ہوں کہ میرے پاس ابھی بیلنس نہیں ہے, لیکن میرے عیال کے پاس ہے. اور الحمدللہ ہم قرضہ لیتے ہیں, دیتے ہیں. اگر میں اپنی اہلیہ سے کچھ لوں گا, میں قرضہ لیتا ہوں. اور میں آپ کو عرض کروں گا, میں ابھی اپنی اہلیہ کا مقروض ہوں, مجھے قرض ہے. گریٹ. ہماری سچویشن سیم ہے, ہاں؟ ہماری سچویشن سیم ہے. ماشاء اللہ, مشتاق صاحب جی جلدی کرنا. ماشاء اللہ, میں نے بھی تو رکھا ہے, میں نے منتھلی رکھا ہے. ماشاء اللہ. تو قرضے میں دیکھیے, چونکہ ہمیں اچھا فضیلت کی بات دیکھو, میں آپ کو عرض کر رہا ہوں فضیلت کی بات, وہ یہ ہے نبی نے, اچھا بولے یہ طریقہ, یہ مسئلہ ہمارے ملک مٹا ہوا ہے یا نہیں ہے؟ جی مٹا مٹا ہوا ہوا ہے. ہے یا نہیں ہے؟ جی جی. اب آپ بشارت سنیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. جو میری امت میں شریعت کا مٹا ہوا ایک مسئلہ زندہ کرے گا, اللہ پاک اتنا خوش ہوتے ہیں, 100 شہیدوں کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھ دیتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ کوئی اور اس مسئلے کو زندہ کرے, آپ پہل فرمائیں, میں پہل کروں, اللہ مجھے بھی آپ کو توفیق عطا فرمائے, اپنی بیویوں کا نفقہ طے فرمائیں. وہ کیسے ہوگا؟ آپ کیسے ہوگا؟ آپ کی جو انکم ہوگی اور جو آپ کا عیال ہے اس کو برابر سیم تقسیم کیجیے. مثلا آپ 5 ممبرس فیملی ممبرس ہیں, اور اگر آپ کے مطلب کفالت میں آپ کے والدین بھی ہیں تو پھر ان کو بھی شامل کیجیے. مثلا آپ 5 جو فیملی ممبرس ہیں تو آپ 5 سے تقسیم کیجیے, جو آپ کی منتھلی اس کو 5 سے تقسیم کیجیے, جتنا بیوی کا بن جاتا ہے اس کو اتنا دے دیجیے, اور اس سے آپ کو ماہانہ نفقہ اتنا ہے. بات سمجھ آ رہی نا؟ اگر پھر آپ کو اس کے علاوہ گنجائش ہوگی تب وہ ہدیے کا نام دو گے اس کو. اچھا وہ کم زیادہ بھی ہو سکتا ہے, جیسے زیادہ ہوگا ویسے کم بھی ہو سکتا ہے. مثلا آج آپ 5 ممبرس ہے, کل آپ جو ہیں 6 ممبرس ہو گئے, ٹھیک ہے نا, تو ظاہر بات ہے تو اس کو اسی میں سے نکل جائے گا نا, تو اس وقت کم ہوگا, اس وقت زیادہ ہوگا, اس وقت کم ہوگا. تو کبھی دوسرے سال بڑھ جائے گا, کبھی گھٹ جائے گا. پھر بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس طرح سے یہ مسئلہ انشاءاللہ زندہ ہو جائے گا. چلیے, یہ کچھ ضروری مسائل تھے جس پر میں نے روشنا ڈالنا چاہی. اللہ پاک قبول فرمائے, اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب انشاءاللہ عید کے بعد جو ہے وہ کلاس ہو جائے گی, عید تک چھٹی ہے انشاءاللہ. ان دنوں کلاس ان دنوں کلاس نہیں ہوگی. نہیں, اب اس عشرے میں کلاس نہیں ہوگی. اچھا اچھا اچھا. کوئی ساتھی اعتکاف کرتا ہے, کوئی کچھ کرتا ہے, معمولات ہوتے ہیں, تو بلکہ بعض ساتھیوں کو تو اس مہینے میں بھی جو ہے نا برڈن ہو گیا ہے. تو بہرحال چلیے, جتنا ہم نے کیا ہے تو اللہ پاک قبول فرمائے. اس لیے میں نے چاہا کہ آج کی کلاس جو ہے اس میں ہم یہ دیں تاکہ اس کی برکت سے اللہ پاک ہماری زندگی قبول فرمائے. تو اپنی مخصوص دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں. اور ایک گزارش کرنے کی ضرورت کروں گا, دعا کیجیے ہماری. جی میں نے کچھ میسیج حضرت گزارش ہے کہ گروپ میں اس حوالے سے ایک میسیج ارسال کریں تاکہ باقی ساتھی جو اس وقت جڑے نہیں ہیں ان کو بھی پتہ چلے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ وہ بھی کریں گے. اور عید کے بعد وہ کس وقت کلاس ہوگی, ٹائمنگ کیا ہوگی, طلوع آفتاب کے مطابق ایسے ہی سے انشاءاللہ ہم جو ہے وہ ٹائم فکس کریں گے. ٹھیک ہے, اور جی تقریباً یہ جو ہے جو پہلی کلاس ہوتی ہے تو وہ طلوع آفتاب کے وقت ہوتی ہے, ہوگی. طلوع آفتاب کے حساب سے بھی ٹائم فکس ہوگا. ٹھیک ہے, جی حضرت. ہاں تو اس لیے اجازت چاہیں. ہاں ہم نے جو ہے ایک بچیوں کے لیے ایک کالج اسٹیبلش کیا ہے, شاید آپ کے نوٹس میں ہے وہ. جی ہاں, تو اس میں 11th سے ایڈمیشن انشاءاللہ ہو جائے گا, اور اس میں عالمیت بھی ہوگی اور گریجویشن دونوں ہوگی. اور اس میں انشاءاللہ وہ کم سے کم جموں کشمیر لیول پر وہ پہلا ایسا یونیک ادارہ ہے جس میں عالمیت مکمل ہوگی ایک بچی کو,
اور گرامر وغیرہ اتنا زیادہ ہوگا اس کو کہ وہ قرآن کریم کی مکمل تفسیر انشاءاللہ جانتی ہوگی, اس کے بعد اس کو سرٹیفکیٹ پرووائڈ کی جائے گی. تو اس کے لیے جو ہے آپ سے میں ہیلپ چاہتا ہوں کہ آپ اس میں مطلب جیسے ایڈورٹائز ہے, اس کا ایک پوسٹر سینڈ کیجیے گا گروپ میں, ہاں؟ جی اس کا ایک پوسٹر گروپ میں سینڈ کیجیے گا. وہ کیا ہوا بھی ہے اور میں انشاءاللہ وزٹ بھی کروں گا اس کو. اگلے مارچ سے انشاءاللہ اس کے کلاسز لگیں گی اور میٹرک سے پاس ہونا ضروری ہے اس کے لیے. جی وہ آف لائن ہے یا آن لائن ہے؟ نہیں وہ بورڈنگ ہے, وہ آف لائن ہے بورڈنگ, جی جی وہ بورڈنگ ہے. ٹھیک ہے, البتہ اس میں پہلے ایڈمیشن ہم نے اس میں 3 یہ حضرت یہ کہاں پہ ہے؟ زنگل پورہ میں ہی ہے؟ چیز زنگل پور میں ہے نا. جی 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 کس ہاں. ڈسٹرکٹ میں ہے حضرت؟ پچھلی اس میں 3 چیزیں ہیں, ایک تو اس میں ہاسٹل ہے اور میس ہے اور ٹیوشن ہے. لیکن پہلے ایڈمیشن میں ہم نے 2 چیزیں فری کی ہیں, ہاسٹل فری کیا ہے, میس فری کیا ہے, صرف ٹیوشن فری ہے. حضرت کس ڈسٹرکٹ میں ہے یہ؟ کلگام میں. تو جی جو بھی کوئی اس طرح کی بچی آپ کو ہوگی, بہت سی اس طرح کی بیچاری وہ اس کے لیے خواہاں ہوتی ہیں, لیکن اس طرح کا مطلب اس کا انتظام نہیں ہوتا تھا. تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس بات کو پہنچائیں تاکہ جو بھی اس کے خواہشمند ہوں گے تو ان کو یہ وہ اپنی جگہ پہنچ سکیں. ہاں, ایک اور میسج بھی میں نے آپ کو کی تھی رمضان کے پیش نظر, تو اگر آپ کو لگتا ہے مناسب اور گنجائش ہے تو اس کو بھی خیال رکھیں. ٹھیک ہے, تو اجازت چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.